Taliwala sa hulga sa pag-usab-usab sa klima nga makahatag og risgo sa mga bakawan, ang mga lumulupyo sa Barangay Lasang sa Davao City nakahimo og paagi aron makonserba ang ilang ektaryang bakawan nga mo'y nagasustenar sa ilang panginabuhian. Ani ang RTV Presents ni John D. Esteban. Tuig 2018, 30 hectares ang mangrove forest o bakawan sa Barangay Lasang sa Davao City. Karong tuiga milabong na sa 44 hectares. Gawas sa 57 species sa bakaw, 37 species ang nanubo dinhi. Wala na undang ang pagkonserba sa bakawan sa Lasang. Kaabag sa barangay ang Tamfias o Tambongan Fisherfolk Association. Protektahan siya kay once nga masudlan siya og katong mga plastic cellophane, mga debris nga gikan sa baha or sa laing dapit magsulod diri, dapat yun siya matandog siya mamatay ang atuang mangrove kay sensitive kayo ang atuang mangrove. Dako sab ang natampo sa kabataan sa pag-atiman sa ilang bakawan. Gani ang 11 anyos kasi Earl, kuyog ang mga amiga dinhina sa bakawan magduwa. Inay gadget, mga nursery bags ag gikuptan, diin itanom ang bakaw aron himuong punla. Nahimo na daw nila kining banding, mukita pa sila kay ilang mabaligya og 7 pesos ang matag seedling. Sagad sa mga nagapalit, mga grupo o government agencies alang sa environmental projects. Gawa sa ekonomikanhong aspeto, lawom sab ang ilahang pagsabot sa kamahinungdanon sa bakaw. Kanunay ang ilahang pag-atiman sa mga seedling sa nursery bed aron dili mamatay. Makatabang po sa akong pang-eskwela ka ng pangbaon ako o pangpalit school supply. Pag naay sina magbaha or magwan sa dagat kay makatabang ang bakaw o ang iyang ugat. Mas duol manggod sila sa kanang maayo ba? Kanang magtanong, makakwarta gud sila. Kung unsa ang among nakatunan diri, makatuon po nila. Ang mangrove conservation sa Barangay Lasang gisugdan tuig 2013 kaniadto hagit ang partisipasyon sa komunidad. Taas ng awareness no sa atong mga katawhan kay kung kaniadto ang ato ang community sila ang nagabuhat ana no nga ginaputon nila ang mangroves, ginahimog sugnod, ginabuhat nila og haligi. Pero sa karon ang ato ang mga community para ato ang atong mga katawhan sila na atong ginagamit. Sila na mismo ang nagabantay. Ang pagputol sa mga bakaw o ubang forest products nga way permit dinadili ilawom sa Presidential Decree 705 nga giamyandahan sa Republic Act 7161 o ang Revised Forestry Code of the Philippines. Nagpatuman sab ang Barangay Council og moratorium tuig 2014 nga nagbawal sa mga residente nga palapdan ang ilahang mga balay sa coastal area aron mapanalipdan ang karagatan ug bakawan. Dayag ang bunga sa ilahang bayanihan sa pagpanalipod sa kinaiyahan nga nakatabang sa pagsustenar sa ilahang panginabuhi. Ato kining sayron sa ikaduhang hugna sa RTV Presents. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.